हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ हापी दिवाली। तो मु आज आसी माराथली भाई घर को। तो एबे मु पळे आसली किछि शॉपिंग करिया पे गोल्ड। तो पछरे सुदर्शन सिल्क साड़ी आमे जाइथलो बहुत भिड़ थिला। तो आमे रिटर्न पळे आसतुले एबे आसी जय लुकास किछि गोल्ड किनिबा पे कारण मु धनतेरस दिन किनतांती जेतु साइड वैक्सीनेशन ला जाई पर नथिलु। तो मु एठी माराथली आसी जेतु भाई घर को। तो ये मुझे जय लुकास आसी। तो आज कौन गोल्ड किनलु कि कौन सिल्वर किनलु चलते आग वीडियो देखते। एबे फाइनली आमे गोल्ड और सिल्वर सिलेक्शन करदेलु। तो आमर जहाँ नबार थिला आमे नहीं गलु। तो नहीं सारा पर मुझे एपटे देखी दो आउ सब कौन अच्छी गोल्ड जिनस ता भर मुझे थकी गली टायर्ड भी बहुत हो गली। तो कॉफी पीदेली। तो कॉफी पी सारापर बिलिंग करके आमे बाहरी गलु। तो यहाँ माराथली रोड। तो माराथली रोड रे यहाँ देखो मो हाथ में मुझे धरी सब सुना और रूपा जहाँ भी आम किणु। तो बेसी किसी किणुनु मामूली किणु जहाँ भी किणु आम घर को गले आपन को देखु निश्चिंत। तो पूजा करके ना आपन को निश्चिंत देखु। तो यहाँ इवनिंग हो जाए देखो एबे आम बाहर की जाऊँ। तो जय लुकास पाखे मो भाई को घर। तो पाखे बेस बाट में वॉकेबल डिस्टेंस। तो आम चलिकी जाऊँ। तो गला बेले देखुं जय लुकास कितने सुंदर देखा बाहर। तो सुदर्शन जोटी आम साड़ी सिल्क साड़ी भी देखुचे से भी बहुत सुंदर देखा। तो ये आम घर को जाऊँ। तो देखते घरे पहुँचु पहुँचु भाउज ये रंगोली करुँच। तो सिंपली कर बहुत भी भल देखा होता। आउे रंगोली करके आम जीवु बाहर को रेडी होना। तो छात उपरको जीवु ये बड़बड़िया डका हम। तो आग को देखु आम कौन करूँ। छात पर जाओ जाओ। मम्मी पूजा काकेरा छाणवे बेली रेडी कर देइछंती। एबे देखंतु छात उपरे पळे आसिलु। तो ये पापा डाकिबे बड़बड़िया डाकिबे। भाउज ओ पिंधे दियो काकर पड़ुछ। ना ना से जबरदस्ती पिंधे के रख। पूजा आरंभ हो गला। मम्मी एपटे हुलाहुली पकाउछनी मु भी पकाउछि भाउज भी पकाउछन। तो आम क्या भी आसनी। तो आम हुलाहुली को बहुत खराब होचु।
Hey, babon. Nine, nine, nine. Bertemu. Hey, hey. ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନନା ଆସନ୍ତି ନନା ଆସିଲେ ନନା ଘରେ କରନ୍ତି ଘରେ ନନା ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକୁ ତ ଏଠି ତ ନନା ଡାକି ହେଲାନି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ କେହି ବି ନନା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି କି ମିଳିନଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିନୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଇଠି ଦେଇଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ନନା ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କି ଘରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଇଟା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେଲୁ ତ ଏଇଠି ବାପା ଆମର ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ପୂଜା କରିଦେଲେ। Babon. ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିୱାଲି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିୱାଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଲୁନି କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଟିକେ ଝୁଝୁରି ବାଣ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ତାର ଧୂଆଁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ବୋଲି ହଜବେଣ୍ଡ ମନା କଲେ। चक्री चक्री ने मेनू एठी कसा सी कोण थोडा फुटतीवा एने पॉज मार पॉज कान ताप्दा हो जाऊँ पूरा ରାତି 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଏମାନଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟା ଆଉ ସରିନି ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଲାଣି ରାସ୍ତା ପୁରା ଏପଟେ ସେପଟେ ଆଉ କେହି ବାଣ ଫୁଟଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ।
ବାଣ ଫୁଟା ସଇଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ, ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ, ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ମିଠା ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇକି ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇକି ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲଭର କଏନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ତ ସିଲଭର ବାଉଲ୍ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ୍ ଥିଲା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ବଟ୍ ଥିଲା ବେଲେ ଆଣିଲୁନୁ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା କଏନ୍ ଆଣିଲୁ ଆଉ ସୁନାର ମୁଦି ଆଣିଲୁ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ତ ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବୁ। ଆହୁରି ବି କିଣିବାର ଅଛି। ତ କିଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।